O guys, so ngunyan, mapamanihan kita ngunyan. Pang merinda lang niyo, 200 so. Ilalapag ko lang hindi guys, so. Uni lang hindi, oh. Nakabitay-bitay lang hindi. Si Harani lang, pwede na mag-hindi. Kung aram doon yung lugar na iniyo guys, oh. Yan. Okay. A few moments later. Huh? Uy! Uy na, may hunter na kita! Uy na, garbistado ko niyo ay! Ikaw na naman ni May! Mingan, sana pa. Oh, ayaw niyo! Pag mirimirindal mo! Alagang, tayo tataw ko lang sa imo ni! Grabe man yung pamanihan mo, buwis boy. Oh, yan na, may nakakuha na mga idol! Si Mamay Manggiraray! Grabe! Salamat po. Matindi yung talaga, May! Ah. Woo!